अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 14 है और आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसेप्शन के हवाले से। सेल्फ डिसेप्शन यानी अपने आप को धोखा देना। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अपने आप को दूसरों के सामने बहुत खुश, परफेक्ट, हर लिहाज से कामयाब जाहिर करने की कोशिश करते हैं और वो लोग अंदर से इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि वो जो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं वो अंदर से वैसे नहीं है। सो ऐसा करने में वो लोग खुद अपने आप को अंदर से खोखला महसूस करते हैं। उनकी खुशियां खोखली होती हैं, उनकी मुस्कुराहट खोखली होती है, उनकी एक्साइटमेंट खोखली होती है। वो जो कुछ शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ, जो कुछ जाहिर कर रहे होते हैं, उनकी वर्बल, उनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज उस चीज को बिल्कुल क्लियरली बता रही होती है कि जो वो कह रहे हैं वो अंदर से वो नहीं है। Now, कुछ लोग अब उस चीज को बार बार कर करके इतने ज्यादा मास्टर हो जाते हैं, कम से कम अपने जहन में वो ये समझते हैं कि अब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जितना ज्यादा वो मास्टर होते हैं, कोई भी शख्स अगर जरा सा गौर करे तो वो चीजें बहुत आसानी से उन लोगों की ज़ाहिर हो जाती हैं। Now, I'm sure you are not one of them, मगर जो लोग मेरे पिछले 21 साल के एक्सपीरियंस में आए हैं कोचिंग के हवाले से और ट्रेनिंग और मेरी दूसरी इंटरेक्शंस में, वो मैंने जो चीज कॉमनली देखी है उन लोगों में, देयर आर पीपल जो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, और सो फॉर एग्जांपल अंदर से वो बहुत मायूस फील कर रहे हैं मगर लोगों के सामने मुस्कुराते हुए। सो कुछ लोग जो है वो कहते हैं वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, और लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी मायूसी होती है। अब आप यहाँ सवाल कर सकते हैं, भाई इसमें हर्ज ही क्या है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? थिंक अबाउट इट लाइक दिस। अगर फर्ज कीजिए किसी के जिस्म के ऊपर कोई चोट, कोई जख्म हो और वो उसका इलाज करने के बजाय वो अपने कपड़ों के पीछे उस जख्म को छुपा लेता है, कोई इंतहाई खूबसूरत कपड़े पहनकर उस जख्म को जाहिर नहीं होने देता, तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें गलती क्या है? इसमें कसूर क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें गलती, इसमें कसूर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जख्म बढ़ते बढ़ते एक शदीद किस्म की बीमारी बन सकती है। वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कोई मेजर उस शख्स की जिंदगी को खराब कर सकता है, उसके जिस्म को खराब कर सकता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने एहसासात को, बजाय से कि हम उनको डायरेक्टली डील करने के, डायरेक्टली उनके ऊपर काम करने के, हम उनको जबरदस्ती छुपाने की कोशिश करते हैं, तो हम नतीजतन उस चीज को वक्त के साथ साथ मजीद खराब से खराब करते चले जाते हैं। कभी कभी अच्छा, ये जो इश्यूज होते हैं, ये जो डिसेप्शन होता है, हम बज़ाहिर दूसरों के सामने कर रहे होते हैं, पर हकीकत में ये हम अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। इस पे हम दूसरों के सामने अच्छे नजर आने में, सो यही मिसाल ले लीजिए, अगर किसी के जिस्म पे कोई जख्म है तो वो दूसरों के सामने सेहतमंद जाहिर करने के लिए अपने आप को, अपनी जो जिस्म पे उसकी चोट है उसको ढांप लेता है। सो इसमें किसी दूसरे को वो धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप के साथ बुरा कर रहा है, वो अपनी जात के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन अगर किसी के जिस्म पे कोई जख्म, कोई चोट हो, तो समझदारी ये नहीं होगी कि वो जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे, वो इसको इलाज कराए, उसके ऊपर दवा लगवाए, बजाय इसके कि वो ये कहता रहे कि जी बस सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली सब ठीक है, सब ठीक है कह देने से सब ठीक हो नहीं जाता। ठीक होता है चीजों को ठीक करने से, कहने से नहीं होता खाली। सो और अगर किसी के पास ऐसी कोई जबरदस्त किस्म की कुव्वत है जो सिर्फ कहने से उसके ठीक हो जाती हैं चीजें,
تو مجھے ضرور بتائیے گا, میں ضرور سیکھنا چاہوں گا ایسی کوئی چیز اگر ہو تو. لیکن میرے علم میں اور میرے تجربے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. سو اب ہماری جو پرابلمس ہوتی ہیں ایک قسم کے لیول پہ ہو سکتی ہیں. ایموشنز از ون ایریا. Okay, then sometimes you have mental, problems. So مثال کے طور پہ ہم ذہنی طور پہ اپنا کوئی اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ہم انگزائٹی اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی قسم کی دوسرے مینٹل ایشوز ہم ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں, اور بجائے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے, اچھا آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ڈرگز میں یا اس قسم کی دوسری ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں, ان کے پیچھے بھی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بیکاز انڈین پرانا گانا ذہن میں آ رہا ہے, مجھے پینے کا شوق نہیں, پیتا ہوں غم بھلانے کو. دیٹس بیکاز وہ پینے سے, وہ نشہ کرنے سے, کسی بھی قسم کا نشہ کرنے سے, کسی بھی قسم کی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جانے سے, وہ بنیادی طور پہ اپنے زندگی کے اس ایریا کو نم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان چیزوں کو نم کرنے سے, اس ایریا کو سن کر دینے سے, اس کے اندر احساس محسوس نہ کرنے سے, اسٹل پرابلم وہیں کا وہیں رہتا ہے. Okay, so sometimes people do with their spiritual life, they have some issue in that area, and شرم کی وجہ سے سوال کرنے سے گھبراتے ہیں, کسی سے پوچھنے سے گھبراتے ہیں, شیئر کرنے سے گھبراتے ہیں. ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بیسکلی جو مدینہ میں جو خواتین تھیں, وہ اپنے جو ان کے ایشوز ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھنے میں عار محسوس نہیں کرتی تھی, تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں, اور اس علم کی بیسس پر وہ اپنے مسائل کو یا اپنے ایشوز کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کے اوپر کام کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ایشوز جو اسپرچل لیول پہ ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے کسی قسم کی گائیڈنس نہیں لیتے, اینڈ it's like کہ نہ صرف ہم اس کے لیے گائیڈنس نہیں لیتے, ہم خود اس کے لیے کچھ کوشش بھی نہیں کرتے. So and I'm very very sure you're not one of them, but I'm also very sure you know at least some people who do that. However, ایک چیز جب ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہاں یہ بات جو ہے فلانے شخص پہ بالکل پوری بیٹھتی ہے, اور یہ فلانا شخص ایسا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہماری اپنی سیلف ڈسیپشن ہی ہوتی ہے. بیکاز میں اپنی کلاسز میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے سامنے والے کی داڑھی میں سفید بال نظر آ جاتے ہیں مگر اپنی داڑھی میں نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز مجھے میرا ذہن, میری نظر, میرا دھیان اپنی داڑھی پہ نہیں جاتا, سامنے والے کے اوپر فوراً جاتا ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سامنے والے کی بیماری فوراً نظر آ جاتی ہے, سامنے والے کی پرابلم نظر آ جاتی ہے, مگر میں اپنے ایشوز کو نہیں دیکھ پا رہا. اسی وجہ سے بائی دا وے جب ہم کوچنگ کرتے ہیں, سو دس از واٹ وی ڈو, دس از واٹ آئی ڈو ایز اے کوچ. آئی ہیلپ پیپل پوائنٹ آؤٹ وہ چیز جو وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اینڈ آئی ٹیل دیم نو آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. میں کسی قسم کی کوئی موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں کرتا. اینڈ اٹس لائک واٹ ڈو یو مین موٹیویشنل اسپیکر, like what do motivational speakers do? In my opinion, motivational speakers آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے آپ ان کو سن کے خوش ہو جاتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. اوکے, لیکن ایز اے کوچ میری جاب از ٹو ٹیل یو وہ جو آپ کو سننے کی ضرورت ہے, چاہے وہ اس وقت سن کر آپ کو ناپسند آئے. مثال کے طور پہ اگر فرض کیجئے کسی کے کوئی زخم ہے, کوئی چوٹ ہے, تو میں ایز اے کوچ اس کو بتاؤں گا اس زخم کو تمہیں پور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو علاج کرانے کی ضرورت ہے, تمہیں انجیکشن بھی لگوانا ہو سکتا ہے, تمہیں اس کے لیے دوا بھی کھانی ہوگی, اس کو تمہیں فوری طور پہ پٹی کرانی ہوگی. اوکے, موٹیویشنل اسپیکر آن دی ادر اینڈ مائٹ ٹیل ہم ہاں زبردست, تم تو اپنی ہیلنگ پاور کے ذریعے بہت جلدی ٹھیک ہونے والے ہو, تم تو ابھی بھاگو گے دوڑو گے, اینڈ آئی ڈونٹ ڈو دیٹ, دیٹس ناٹ مائی جاب.
सो मैं इसी वजह से लोगों को कॉन्स्टेंटली कोचिंग के ऑफर्स करता रहता हूँ कि आइए, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा एरिया है जिसमें आप अपने आप को डिसीव करके बैठे हुए हैं एंड आप उसके ऊपर बात करने में घबरा रहे हैं, आइए मुझसे प्रोफेशनली बात कीजिए और मैं आपको 60 मिनट्स की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ. जस्ट लेट्स टॉक. यू मे फाइंड आउट एक्सप्लोरिंग सम ऑफ दोज इश्यूज. आप में से बहुत से वो लोग जो ऑलरेडी मेरे साथ सेशंस कर चुके हैं, जो 60 मिनट्स के सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो आप अपने आप से भी छुपाए हुए थे, वो सामने आने शुरू हो जाते हैं. सो और मैं इन वीडियोस के अंदर भी, इन पॉडकास्ट के अंदर भी आपके साथ जो चीजें शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप अपनी जिंदगी के उन चंद इश्यूज के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे. बहुत से लोग मुझे मालूम है कि इन ऑडियोज को या इन पॉडकास्ट को रिसीव करने के बाद उनको बस महफूज करते रहते हैं कि कभी सुनेंगे उसको. दैट्स ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन. और अपने आप को डिसीव करना छोड़िए. अपनी ज़िंदगी में अगर आपको किसी किस्म के कोई मसाइल हैं, एंड आई डोंट नो कोई भी ऐसा इंसान जिसको किसी किस्म का कोई मसला ना हो. अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है आजमाने के लिए. वो कभी हमें देकर आजमाएगा, कभी लेकर आजमाएगा. आजमाइश कभी हमारी फिजिकल लेवल पे होगी, कभी मेंटल लेवल पे हो सकती है, कभी स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है, कभी इमोशनल लेवल पे हो सकती है. इट कुड बी एट एनी लेवल. ओके. सो अगर हमारे साथ कोई आजमाइश हो, हमें उसके ऊपर दुआ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन दुआ के साथ-साथ हमें उसके लिए दवा भी ज़रूरी है. कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी वक़्त में थे, आपको शदीद बुखार था, तो आपने सिर्फ़ दुआ ही नहीं की, बल्कि आपने अपने ऊपर पानी के डोल भी डलवाए. इससे एक अहम नुक्ता ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उसमें सिर्फ़ दुआ नहीं थी, बल्कि आपने उसके इलाज के लिए कोशिश भी की. अगर हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी के किसी एरिया को, किसी इश्यू को खाली हम ये उसके लिए कोई प्रॉपर इलाज की कोशिश नहीं करते और हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ ये कहते रहते हैं कि जी मैं बस दुआ कर रहा हूँ और मैं दुआ के ज़रिए उसका इलाज. लेकिन आप और कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया. अगर आप ऐसा कर रहे हैं या कोई भी शख्स ऐसा कर रहा है, तो वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ कर रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? इट्स लाइक आजकल बहुत सारे लोग जो हैं शादी के खिलाफ बड़ी जोक्स करते रहते हैं और कुंवारी जिंदगी के ऊपर बड़े फख्र से मैसेजेस करते रहते हैं. एंड आई आल्सो आई समटाइम्स हैव टू रिमाइंड देम, रिमेंबर निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है. सो अगर तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो एक शादीशुदा जिंदगी का, बुनियादी तौर पे अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो इसका कसूरवार शादी नहीं, इसका कसूरवार तुम हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर वो सलाहियत डेवलप नहीं करी कि तुम एक खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजार सको. अगर तुमको अपनी बीवी या अपने शौहर के साथ कोई मसला है, तो उसकी वजह तुम्हारी शादी नहीं है, उसकी वजह तुम्हारी इनएबिलिटी है कि तुमने अपने अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं की, कि तुमने वो कुछ नहीं सीखा जो कि तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, कि तुम अपनी अपनी औलादों की, अपनी बीवी की, अपने तमाम घर वालों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सको. और एज लॉन्ग एज तुम पैसिवली बैठे रहोगे, you will not find any answer. You know, you may keep on sharing those jokes with your friends, but unfortunately, that doesn't solve any problem. So, आज के लिए आई वॉन्ट यू टू थिंक, बाय द वे, बजाय इसके कि आपकी चीज़ें जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं इसको दूसरों के ऊपर अप्लाई करने के, think about yourself. मैंने आपसे पहले भी कहा, my life is not perfect. I have coaches. I keep getting guidance. I keep seeking coaching. I keep learning. So, आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, आपकी मेंटल लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में या आपकी फिजिकल लाइफ में, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे यू एक्सपीरियंस इश्यूज जिनको आप फॉर वॉट एवर रीजन दूसरों के सामने डिस्कस करने से घबराते हैं, डरते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन आप उनको शेयर नहीं करते और उनको शेयर ना करने की वजह से बज़ाहिर आप लोगों के सामने उनको छुपाते हैं, जिस तरह से भी आप छुपाते हैं, मगर उन चीज़ों को छुपाने से आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो चीज़
آپ کا وہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، فیل فری ٹو کانٹیکٹ می. میری ویب سائٹ kamransultan.com پہ جائیے، سیٹ این اپوائنٹمنٹ فار یور سیلف اینڈ آئی ول گائیڈ یو، آئی ول کوچ یو، آئی ول گیو یو 60 minutes آف کوچنگ فری آن لائن. اور if you're perfect, great. If you have a perfect life and if you think کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, if you think that it's like آپ کی زندگی پرفیکٹ ہے, سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. مجھے بتائیے آپ سے میں کیسے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. میں بھی آپ سے کوچنگ لینا چاہوں گا، کیونکہ میری لائف تو پرفیکٹ ہے نہیں، اور میں اپنی زندگی کے تمام ایریاز میں ایشوز بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں اور اس کے لیے گائیڈنس بھی لیتا رہتا ہوں. سو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ سے کس طرح سے کوچنگ لے سکتا ہوں تاکہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں. سو آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر پسند آئیں یہ آڈیوز، ان کو دوسروں کو فارورڈ کیجیے. اگر آپ ان کو کہیں اور سے آپ کو ریسیو ہو رہی ہیں اور آپ اس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنا پورا نام مجھے میرے نمبر 923002198031 پہ سینڈ کر دیجیے. میں آپ کو اپنی براڈ کاسٹ لسٹ میں ایڈ کر لوں گا، اور آپ کو میرے یہ لیسنز، یہ میسیجز ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گے. میرا یہ نمبر اپنے پاس سیو ضرور کر لیجیے گا، اور کیونکہ براڈ کاسٹ لسٹ میں اگر یہ نمبر سیو نہیں ہوگا تو آپ کو میسیجز بھی ریسیو نہیں ہوں گے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.